des années de la souffrance, de l'amitié et de l'amour. Beaucoup sont disparus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amalma médecine traditionnelle la mebaga beladjele. Europe, Asie, Amérique, Afrique, partout. Anga foli be katara beladjele ma be anwulila kase amalma ke doma mini furakel kala do Abidjan ajame konana barma côté ne oye Ishaka ye mina sigile me barala ya be santa ani durubo otumana fe kolo ka damina haramaden kolo mana ti i kolo mana prêt i se mana kari i tege mana kari i ko mana kari fen fe be tali ke kolo la aka bara benen be odema aka bara in kabako bala kabako min bala amino o nyesi mogoma asiga fare ko me bara in ke fa fatule fa ye kangari chamanda ye bara in kono akata o srafe otumana aka ba association espoir de handicapés abe mogo frake ya famwa ajeme konnana yano angana ka bara nojira mogowla mogo be bo fo am Asie mogo be bo fo Europe kana mogo be bo Afrique kana otumana fe kana furakella otumana aka yoro falendo jamala otumana fe amba fe ka nyefolike mogo ye otumana fe aka barala mogo munu fana be munu bise ka deme ade degu chaman de be mimbaka otumana fe am fana kan la nyini mogo ka se ka lakodon bise ka deme mta ka nyesama otumana fe abo fo amena do aka bararo da de fleni plaki fle sans fe amena do mogo munu be nu sen karla nu bolo karla nu kamangun karla amena kana nyefol koma bismillah. Ebe kuma julagana. Je ne sais pas parler jula. Je ne sais pas parler français. Tu sais pas parler français? Monsieur, bonsoir. Voilà, on voulait te faire une interview. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu par rapport à ton maladie là? Ça sort sur les télés. C'est moi, Obedi. Et toi, on est Djamou? Darabo Elaji. Basite. Ibe Ishaka Feyano. Ika banani ayi soro choko de accident de do ou bien ibina de accident de do akera amena wa akalo fla de beni depuis nana Ishaka fe est-ce que aka frakeli boloma ye lafia soro wa ye lafia soro aka barata choko kan est-ce que war sara bala war sara tala ite drome kelen sara ni kenera ni re mindi yawa ni kalo joli ya be kalo fla boy bina salolila ni kalo fla ibina salo. Mais ça va bidna? Ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Quelqu'un dorme quelqu'un sara. Et bien, il be fera quelqu'un kolo de do. Ya famwa. A moke oni atoko idi afake o ye bara inta choko mena abo odela. Otumana fe ning chokoro bai a 5 karla isidana ay kalo fla de ke abina kana saloli ke dorme quelqu'un sara aya yere nyininga aya yere ka fo Ishaka ka baraka in kosebe otumana amna se mo gore fana mede kon baste. Et toi? Hein? DKO, mon qui s'en sort. Motole qui s'en sort. À Carla de Waoumi à Beleselade. À Carla. Ça fait combien de temps à Carla? Un an et mois. Depuis que c'est ça qu'a fait Barabe Chokodi. À Kaniko Sebe. Est-ce que Ibi Nana Yewar Sarawa? Non. Ema War Sara. Ema Foy Sara. Ay war ñingal kila. Non. Ama war ñingal kila. Donc alhamdulillah mais bi ça va c'est un karla de ko sabe wa ou bien Carla ko ba tige shila a karla foko ba tige shila docteur Sola amugo mugura enna abetento akun karla foka amugo motola mais Ishaka sera ka fara ñogon ka foka se bima ya famo donc si ça foka a fara la ñogon ka bibina alhamdulillah d'accord mbalma o anyebala donc awere nyebala sembe choko mina ya sankelen de sein ka karla foka ta mugu bibina alhamdulillah rabbil alamin sem farla nyoka awere nyebala foka joli kenaya mais toujours abna pensement la abe bara min ken foka mo ka famu ka fo wore côté ya famwa note mo min ben barake ni tarani ne docteur Sola ni ko kibe ni barake ima wari hakke min bo mo yere ba do ni masara min bo donc mais mo min bo frake dorome kelente sara foni kenera ni yere min dama
o tumana fɛ mɔgɔw kan k'a dɔn a bɛ baara min na Madame Ake. Madame Lake. Madame Ake. Bonsoir. Ça va bien? Et la santé? Ça va? Tu peux m'expliquer un peu à propos de ton pied? C'est l'accident ou bien tu es tombé ou bien tu es tombé? Ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois. Maintenant ça va? Les pieds là ça va? Tu peux marcher d'ici un peu? Ok, d'accord, merci. Mais est-ce que tu es venu, il t'a demandé l'argent? Il t'a pas demandé d'argent. Tu n'as rien payé, sauf les bandes là. Donc, mais maintenant ça va? Ok, d'accord, alhamdulillah. Donc, tu parles djoula ou bien français? Tu parles français. Ok. Faut t'asseoir ici. D'accord. Ton nom c'est comment dire? T'es barana, tu es tombé ou bien c'est l'accident? Je suis tombée. Tu es tombé. Ça fait combien de mois? Ça fait 3 mois. Mais maintenant ça va? Oui, ça va. Ça allait un peu? Ça va même? Ok, d'accord, alhamdulillah. Bon, Ambalmao, allez fana kumbolo de abina duguma, ka bolo ni fana ke. Bon, donc, ako bibina, alhamdulillah, ça va. Barata chuko kain kosebe. Ambalma muso mi fana kumbeya, ako ale se afana kumbina. Otumana fe anya ale fana nyininga, ale fana koko bi ko ça va. Vraiment mo kanga ka bara be konni parce que ni be bara ke bibina fura kelke doroma kelen temene. Donc il faut que mo ko odon atigini de mekaka. Santanduru be bara mina. Ibe mo fura ke mo mi sen karla ka mugu o sen fara nyoka. Balma o te bara deni de abebe docteur sola ni tarake o ko tigla mo bara ke. Abe ba do ka foko o bara note. Otumana fe amba Allô? Oui. Oui, ça va. Ah ouais, d'accord. Mun kun yi sen sɔrɔ i ka accident de kɛ moto la yɔrɔ a kun karila de ya yɔrɔ jumɛn karila i woro de kun karila yan nɔ jusqu'à yan i tun tɛ se ka tagama donc a karili ni sisan cɛ kalo joli a bɛ taa kalo 4 bi donc mɔgɔ wɛrɛ de kun ka sen nin baara kɛ a ma ɲa donc sisan i nana ka na Isaka fɛ yen donc i nalen ni sisan cɛ sen a ɲana wa a ka fisa kosɛbɛ donc sisan i bɛ se ka tagama a ma o ordre di ma fɔlɔ mais a ye sen baara kɛ mais i yɛrɛ kɔni bolo alhamdulillah bi ça va mais est-ce que i nalen a ye wari demandé i fɛ ka fɔ ne b'i furakɛ nin hakɛ in na a ma wari demandé i fɛ donc ko ni ŋaniya kɛra min ye i b'o sara donc n'o tɛ a ma wari foyi demandé i fɛ alhamdulillah rabbil alamin bon an bɛna s'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ɲininkali kɛ parce que an ye banabaatɔ cɛ fɛn fɛn ɲininka o bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ k'u nana furakɛli kɛ k'u ye nimisi wasa sɔrɔ a ka furakɛli la ko a ma wari ɲininka u bolo fana o tumana fɛ yani an n'a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tumana fɛ k'a fɔ an tɛmɛna mɔgɔ fɛn fɛn ka da la nin bɛɛ lajɛlen ye a ka banabaatɔw de ye banabaatɔ minnu fana don kolow de don i y'a faamu wa hali ni sen karila k'a mugumugu a yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɔra an balimakɛ dɔ fɛ a ko ale ta kun mugumugura de a taara si la dɔgɔtɔrɔso la k'u bɛ sen tigɛ bon alhamdulillah u nana ɲɛsin awa Isaka ma a ye sen fara ɲɔgɔn kan k'a kolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ ye sen ye a bɛ cogo min na o tumana fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u galaka karila mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kan kolo karila mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tigɛ karila mɔgɔ minnu bɛ yen n'u woro karila u sen karila karangara karila o tumana fɛ a ka baara ɲɛsinnen b'o de ma a bɛ yan nɔ a bɛ san 15 bɔ a bɛ nin baara in kɛ a tɛ sara ɲini cɛ kelen fɛ a tɛ sara ɲini muso kelen fɛ o de kama fo que an k'a ka baara in k'a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a jira Afrique ani Europe ani Asie fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kolo baarakɛlaw bɛ an fɛ yan min ni dɔgɔtɔrɔw tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a baara kɛ a tɛ ɲa parce que ne yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ caman jamana caman bɛ yen o tumana fɛ u bɛ sen kuturuba u b'a baara kɛ a tɛ ɲa u bolo dɔw bɛ se k'u ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ sen ma ɲa mais ale b'a baara k'a fara ɲɔgɔn kan fo k'a bɛɛ lajɛlen ban an bɛna se an jatigikɛ ma an bɛna ale ɲininka ale tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ monsieur Suma a bɛ Marikori résidentiel la ne yɛrɛ bɛ ale ka du kɔnɔ fɛn fɛn ye san 10 ani kɔ ye ne bɛ ale fɛ o tumana fɛ Marikori résidentiel la n jatigi ye ale de ye n bɛ ale de ka so hali ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ n yɛrɛ ka furakɛli yɔrɔ o bɛ ale de fɛ yen nɔ
o tumana fɛ ale de kɛra sababu ye nana a ye ɲɔgɔn dɔn an bɛna ɲininkali dɔw tɛnku a la a ye Isiaka lasɔrɔ cogo min na o tumana fɛ a fana ye nafa min sɔrɔ Isiaka la o tumana fɛ a ka dɔ fɔ an ye. Monsieur Soma a fait, on a connu Isiaka. Donc on veut que tu nous expliques un peu qui est Isiaka. Comment tu es venu ici, tu as connu Isiaka comment. Donc tu vas expliquer avec ton problème aussi. Voilà. L'an 2019, oui. j'ai fait un accident. Tu as fait un accident? Un accident de voiture. Oui. Mais accident de voiture, je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital. Bon, l'hôpital, ils ont fait le plaque, mais ça n'a pas marché. Oui. J'ai fait 40 jours. 40 jours. 40 jours, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a un monsieur qui est à Diamé. Oui. C'est-à-dire, il faut aller voir ce dernier. Oui. Au moment ma main là, oui. Je ne pouvais même plus, oui. C'est-à-dire manipuler oui. avec ma main. Oui. Donc, quand je suis venu ici, oui. Dieu merci, oui. Mes doigts, mon bras, oui. J'arrive à les faire bouger, il n'y a pas de problème. Oui. Donc il s'est bien occupé de moi. Oui. Et quand je suis venu, oui. J'ai vu que c'est-à-dire le monde qui est là, oui. Ça dépasse même, oui. C'est-à-dire son programme. Oui. Mais quand il vient là, oui. Il peut venir de 14h, il est là jusqu'à 3h du matin. La nuit, la nuit, même la nuit, il travaille jusqu'à 3h du matin. 14h, il commence jusqu'à la 14h, nuit, 3h du matin. Des fois même, c'est-à-dire il vient avant 14h même. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui est disponible. Oui. Il ne se fâche pas contre ses patients. Oui. Il prend tout le monde. Bébé de 1 mois, bébé d'1 semaine, oui. Jusqu'à les vieilles, c'est-à-dire un vieillard de 80, même 100 ans. Il les soigne. Oui. Même ceux qui sont, comme on dit, de la tension, oui. Les tensions les a fait tomber, oui. C'est-à-dire eux tous ils viennent sur. Donc c'est un monsieur, oui. En tout cas vraiment, il est hors de son métier, c'est-à-dire il connaît bien son métier. Est-ce que vous me comprenez? Oui, parce qu'il y a des accidentés qui viennent d'ici, oui. Quand toi-même tu viens là, tu peux oublier pour toi. Oui, oui. Tellement que leur truc est tellement grave. Oui. Leur accident est tellement grave, oui. Quand tu viens, oui. Pour toi-même, c'est-à-dire tu peux oublier. Tu peux oublier. Mais il arrive, oui. À les soigner. Est-ce que vous comprenez? Oui, et 100 francs, il ne demande pas. 100 francs, il ne demande pas. Sauf si tu prends 100 francs, tu le donnes, oui. Ça c'est ton problème. Si tu n'en as pas aussi, il ne peut jamais te dire que oui, il faut donner ça. Avec son équipe. Oui. Vous me comprenez, non? Oui, voilà, c'était un don que, c'est-à-dire, son vieux l'a laissé. Ah. Et lui, il suit toujours, oui. C'est-à-dire, cette tradition-là, c'est que le vieux l'a laissé. D'accord. Tu comprends, non? Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, vraiment, aujourd'hui, voilà ma main. Oui. Voilà, c'est-à-dire, c'était cassé. Voilà, c'est-à-dire, c'était comme ça, je ne pouvais même pas. Mais avec chez Isiaka, oui. Vraiment, aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à aller très bien. D'accord. Donc si vous m'avez demandé, oui. Vraiment comme il y a beaucoup de malades aussi, oui. En dehors de moi, oui. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire vous pouvez continuer votre interview. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. L'info, Agnès Monsieur Souma Ningasisa, Ani Isiaka Yenyondo Chokomina, Ayafo, Ako Ale Bolo de Kunkarlendo, Abolo Karla, donc à Tara Doctor Sola, Kata Boulen Kata Barake, Boulen Amasekanya Doctor Sola, Donana Fo Alena Kafoko A, Ko Isiaka. Il be se ka taa ni bolo karilen ye Isiaka fɛ yen a bɛ se k'i dɛmɛ bon alhamdulilayi ale nana ka na Isiaka fɛ yen ka na bolo in ka na a labɛn bolo in bi bi in na alhamdulilayi ale bolo a fusayara kosɛbɛ kosɛbɛ a ko a bɛ mɔgɔ baara daminɛ à partir de 14h ko fo 3h du matin a bɛ mɔgɔ min furakɛ o tumana fɛ o kɔnɔna na o mɔgɔ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a ko den min bɛ yen ni san 1 don den min bɛ yen kalo 7 san 1 san 2 kana se fo mɔgɔkɔrɔba ma fo san 70 a ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kolo baara kɛ a ko tɛmɛnen fana kɔfɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni tension y'u bin o tumana fɛ k'u paralyser a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna Isiaka fana fɛ yen o tumana fɛ a b'u dɛmɛ kosɛbɛ a ko a mɔkɛ n'o ye a to baara min b'a bolo ko tiɲɛ don i y'a faamu wa donc a fakɛ ye baara in to a bolo a bɛ ka baara in kɛ o kɛcogo la ni mɔgɔ mɔgɔ nana ka na kolo baara kɛ a tɛ dɔrɔmɛ 1 demander i fɛ ko ni mɔgɔ min yɛrɛ ko awa i bɛ min d'a ma o y'i ka problème de i se ye min ye i bɛ se k'o d'a ma mais a t'a fɔ mɔgɔ ye ne b'i kolo tugu nin hakɛ in na n b'i sen karilen tugu nin hakɛ in na a ko a t'o demander a ko mɔgɔ min don
a tɛ dimi a ka banabaatɔ kɔrɔla la a tɛ dimi o kɔrɔla la a bɛ banabaatɔ minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ dimi o kɔrɔ a ko vraiment a ko k'a b'a ka baara dɔn ko mɔgɔ min don k'a b'a ka baara dɔn kosɛbɛ o tumana fɛ monsieur Souma n'o ye ne yɛrɛ jatigikɛ ye a ye témoignage min kɛ o tumana fɛ Isiaka kan o de ye nin ye donc an b'a fɛ ka gɛrɛ Isiaka yɛrɛ la k'a ɲininka Isiaka ye jɔn ye Isiaka bɛ bɔ min a ye baara in daminɛ cogo di a y'a daminɛ wagati jumɛn ye donc a ka explication d'a ma o tumana fɛ gɛlɛya minnu bɛ baara in na a ka o gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ɲɛna i y'a faamu wa a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna na a k'o gɛlɛyaw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ baara in na ka se ka dɛmɛ don a ma parce que n'a fɔra nin jama maa 1000 maa 800 o bɛɛ bɛ na e fɛ e b'i ka fɛn bɛɛ bila depuis 14 heures fo 3 heures de matin i b'u furakɛ i tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ fɛ o tigilamɔgɔ ni dɛmɛ ka kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ fana a ka dɔgɔn yɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ jama ka ca hali ɲɛgɛn a ka gɛlɛn yan nɔ i y'a faamu wa kurankow bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye problème yan nɔ jikow bɛ yen nin bɛɛ ye problème ye banabaatɔ minnu bɛ yen n'u sen karila u kan ka jɔ fɛn minnu kan nin bɛɛ ye problème ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin filɛ nin n'i ko fufu diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ na mɔgɔw bɛ furakɛ i y'a faamu a b'a dabɔ ala de kama tiɲɛ don mais ani dɛmɛ ka kan o tumana fɛ ka explication d'aw ma an bɛna se Isiaka ma sisan k'a yɛrɛ ɲininka o tumana fɛ ale ye jɔn ye a ye baara in daminɛ cogo min na a ka explication di hadamadenw ma ka se ka faamuya sɔrɔ. C'est toute ethnie qui vient ici, toutes les races. Toutes les races. Oui. C'est-à-dire, pour ne pas, c'est-à-dire, c'est africain seulement des trucs comme ça, c'est tout le monde qui se dirige ici. Les blancs, ouais. Que ce Libanais, soit les arabes ou libanais, ouais, mauritaniens, tout le monde vient. Et puis vous demandez n'importe quel taximètre en ville, oui. Il connaît chez Isiaka. Oui. Vous me comprenez, non? Oui, je te comprends. Moi, je suis à Marco résidentiel, oui. Mais je monte dans le taxi pour chez Isiaka. Oui. Quand je dis seulement chez Isiaka, là, oui. On dit non, il faut rester tranquille. On vient, on me dépose devant la porte. Ah. C'est que c'est un monsieur qui a connu. Oui, il connaît son travail. Il connaît son travail. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas aujourd'hui, oui. C'est-à-dire il est. C'est ça. Ako arasi côté Siaka kayoro la yano. Kafo ibina farafin doro bena africain doro de bena kana furakeli ki ako no otafe. Ako Mauritanie bena, ako Libanais bena, tubabu bena, siya bela jelen ako obena afe. Otmana fe ko taximan fana bela jelen ba kayoro do. Ni ko taximan ma doro bena Siaka kayoro la kulo tugula a togori barma côté bela jelen ba kayoro do. Otmana fe amba fo kosebe dante fole mena amena se ayere ma. Monsieur, tu peux me donner 5 minutes seulement. Voilà, viens, fais ça. Voilà, je viens. Attends, lui voulait ajouter quelque chose, comme adresser parole de M. Souma. Ton nom c'est comment? Bonsoir monsieur, moi c'est M. Zoku. M. Zoku. Oh. M. Zoku, tu es venu à cause de quoi? Bon, aujourd'hui je suis là pour soigner mon enfant. Oui. Et moi j'étais ici en 2017. 2017. Voilà, j'ai été victime d'un accident. Oui. Mon pied était cassé. Oui. Et je suis allé à l'hôpital, ils m'ont mis une plate. Plate. Voilà. Oui. Mon pied a été platelé. Oui. J'ai fait presque 2 mois. 2 mois. Avant que les gens m'indiquent ici. On dit vraiment ce monsieur-là. Oui. Mais pourquoi tu as mis du plate? Oui. Un monsieur à Djamé qui s'appelle Isiaka en tout cas. Oui. Si tu étais allé là-bas, ton pied était déjà guéri. Et je suis venu. Oui. Ils m'ont fait annuler ça. Ça c'est à propos de toi-même? Oui, ça c'était à moi-même. Oui. C'était à moi-même. Oui. Et je suis venu. Oui. En moins de 1 mois. 1 mois. Sincèrement, oui. J'ai commencé à poser mon pied, j'ai laissé mon béquille. Tu as laissé ton béquille? Et j'ai commencé à marcher normalement. Ah, oui. J'ai fait presque seulement que 2 mois. Aujourd'hui, mais voilà, je suis sur pied. Oui. C'est avant-hier. Avant-hier. Mon enfant jouait devant la porte. Oui. Il y a un taximètre qui tournait. Ah. Et puis il a cogné l'enfant. Il a marché sur le pied de l'enfant. Le taximètre qui a cogné. Voilà, l'enfant. Oui. Et oui. Il a fracturé le pied de l'enfant. Oui. On est encore allé à l'hôpital, oui. On a passé radio, on nous a dit d'aller au CHU pour aller mettre plate. Yeah. Bon, comme déjà je connais ici ce monsieur, il est très bon. Oui. Donc j'ai pris l'enfant directement, j'ai préféré qu'on vienne chez lui. Et ça fait aujourd'hui 2 jours qu'on est là. Oui. Voilà. D'accord. Maintenant aujourd'hui ça va? Ça va. L'enfant vraiment, on ne dirait pas que son pied a été truc. Oui. En tout cas il joue. Vous-même vous le constatez. Oui, vraiment. Voilà. Il a bonne mine. Oui. Voilà. Vraiment. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui est malade. D'accord, vraiment. Vraiment, merci beaucoup, M. Zoku. On va faire kaka kuma tradi, aye kuma minfo. Vraiment, ako salo, ale yere sei, ako asen kunkarla. Ako atara kata sila, ya famwa kata sei nlabe yeno. Boko donc mogodo ya fo ale fananyana, yani bita kata do trosola kata sei nlabe na Isiaka fe. Ni na Isiaka fe, si samba soro ikenera.
donc o de la ale nana kana Isaka fe ko bibi na alhamdulillah ale jolen fla a sen kan ya fama problème fo etala bon ko kuna sini o tuma na fe a den de ne donc a jolen mo kadala a ko taximan de tournena a ye den temps ya fama donc o ya takata na ye si la tuguni ya fama kata sen laje mais ko comme ale be yando déjà ya fama parce que ale yere sen frakela yanno ale sidan ka denta kana na Isaka fe bon donc alhamdulillah ko bibi ana nyere nyebe dena alhamdulillah abaka kulange ke abaka fembeke comme traitement ma ban folo otuma fait vraiment en bas fo kosebe a interview mun ke sisa ka do fara monsieur Soumaka kumaka otuma fait wa amina katara kana se Isaka yerema vraiment merci beaucoup vraiment merci. Assalamu alaikum. Isaka. No, Kuriba Isaka. Kulubali Isaka. Wala jama kuna Kuriba Isaka. Kuruba Isaka. Wala jama kuna. Bafle ko duro be ko bono. Wala wala bono lo. Wala jama kuna inshallah. Wala bono lo. I wala bono. Inshallah. Oye Abidjan dugo ye. Esa ko la dugo. Fa bola malla. Ifa wora malla kana Abidjan donc kana siga Abidjan donc mais ere bangela Abidjan ya fam donc baran ya damene wakati mai na damene me sanji segi wakati na nga commencer sanji segi de ni simbe sanji segi mpa jaro tumba ke ka bara ira na fi so la ka commencer ka mo frate fo bi me baran na ile sanjoli bibina en tout cas me sambi na lorbo sambi na lorbo ibo bo sisa donc baran ifa de ya ikala ka dimawa unye ire de nyebora pe kakala falo kankana ifare ki kala falo kankana ka baratu wa irana ka nyefanya kankana kwa mo frakete vraiment que mo do be o se no vraiment ko foko frake do semi carré do bulu carré vraiment abedimi foko de me ko frake ro be ka fote bien nga barak ma so to wara mais ifa akoy kana dorme kele mine mo la o de finyana wa brani fote mine mo la ite foi sera fote mi ngai fe foi bar sera ta la foi avec elle ala ko son fils abdullah ni ke ya ni se kala fe mi ka ambunya olo ni mana fana foi ite ni nga foi la foi te sera foi te mi fana bala to wa ole de banga ko ngasi abeti faut ka se bi fana abeti faut ka ambola fana abeti ate changer mais Isaka bi jama tiara faut ka danteme jama mana tiaya geleya be bara kono geleya juma umbi la bara en konnana geleya mi bana geleya non be yoro ko re d'abord yoro ka do mo tiara placité yoro to mo la bo ne on te o kire bilaro fa vraiment min bo yoro jamra comme yam sukuru bo ke dalwa ganwa la yoro te ko ru blay vraiment ni yoro conduire la ka se ka olu kay o benya do fana ne ko bala fana bo ne da mo se surtout mo ko bo yire no se ka me dro ne ta bo se bi no fana te bo ka mo ta fana ni beku ni branca fa o fana vraiment olu te yoro re do la amba ko be mo wa na ka se ka beku sro ka yoro sro ka branca ro sro ka nyo ke vraiment ka yoro nyana mo do sro ka se ka ba mo to de ma wolo ka danya d'accord mais o yoro mi bi bolo a kuran ko na ji ko fana be chogodi kuran ko abana mo to yoro lo ni kuran facture na ma yira la kuran facture fleb mi se mi abadi anzro ka ji facture sra ni kuran sara nana ibe facture de gira bana ma yira bana to la fleb ni se mi wala ka nyon ka fi anu ta sra ado teno oh mais ere to gode e be bala to gode en tout cas bana mo to yoro lo ni se mi tadi ni mi na kan so mi na olo ni fana man so fana olo sino fote ni nga muso joli bi bolo muso kelen bi den joli o dem ta mo segina mais est ce que iperna ka den nu fana kala ko mi fayi kala chogo mi en tout cas perna ko kala ndo perna ko kala est ce que ikele jama mi bolo ikele ifanga be sewa ikele anglais fanga se ndo mo be fana mi pe fana na kana dem ndo e do no be na ndo no mi kana dem o bena kani deme ya fam mais ko nyi jama mi be nyesine be ekele ndema yala ebe barake 14h faut 3h du matin c'est ça la fiata là avec dit faut que mo demain on demain pour fraquer voilà olo d'accord mais est ce que repos bila ina faut dondo ite barake non lo de lo be 50 be lo ba barake fana san kalo tan fla ebe tan barake lo be way faut que du repos lo de lo ba mo fraquer mo crois be lo be le be wati be l'herbe wakati be mo crois be mais est ce que kolo ko mana kari chugo ibe go labe avec fraquer worodun robe
ma bɛ furakɛ kolo bɛ hadamaden farikolo fan fan la a bɛ furakɛ n'a karila cogo cogo i b'a labɛn inshallah an b'a furakɛ hali n'a mugumugura an b'a furakɛ i b'a furakɛ Isaka nin ye baaraba ye dɛ o ye ala ko don o ye ala ko don alhamdulilahi rabbil alamin donc sisan n'i ka baara yɔrɔ de i b'a bɛ baara kɛ ni situlu de ye wa situlu dɔrɔn turubɛ an bɛ mɔgɔ sɔrɔ turubɛ de e ka baara kɛ fɛn bɛɛ ye tulugɛ in de ye turubɛ don sinon o kɔfɛ a tɛ comprimé mais a tɛ furaji min turubɛ dɔrɔn situlu dɔrɔn n balima silamɛw a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na mɔgɔw kan ka nin baara in u kan ka reconnaître a bɛ kolo baara kɛ situlu dɔrɔn i y'a faamu a tɛ comprimé d'i ma a tɛ fura d'i ma a bɛ tuguli kɛ ni situlu de ye 14 heures fo 3 heures a b'o baara de kɛ aw yɛrɛ k'a jate minɛ baara yɔrɔ jama min bɛ yan n'a fɔra k'a fɔ ni awa tɔgɔ de wari tɔgɔ de ni kuran sara nana faut que ko jira mɔgɔw de la o ka se ka cotiser ka se k'a ka kuran sara ni ji facture fana nana faut que k'o fana cotiser k'o jira mɔgɔw la mɔgɔw ka se ka o fana sara i y'a faamu malima o tuma fɛ nin video in kɛ kun de ye ka jira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i seko kɛ Isaka ye nin baara in a bɛ se ka fanga sɔrɔ a kɔnɔna na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i y'a faamu baara in bɛ cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ baara in na i y'a faamu donc awa tɔgɔ di baara bɛ cogo min na a bɛ hakɛ to tenitigi dɔw nalen don u bɛ fɛ ka kuma faut supporter Adjudant de abe police adjame police so la yanno ana affaire do fana de nana o tumana fe kana amba fe ka nyininga o tumana fe bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. On voit que tout à l'heure nous sommes venus à une opération ensemble avec la police nationale. Oui. Il faut dire que la police municipale et la police nationale et la gendarmerie, nous sommes des collaborateurs. Oui. Ensemble, nous menons plusieurs opérations. Oui. Nous étions venus pour une opération demandée par la population de Burma à côté. Oui. Et malheureusement, arrivé sur le lieu, au moment où nous entamons l'opération, oui. il y a eu un accident imprévu. Oui. Quelqu'un est monté sur le pied du commandant du corps urbain de la police nationale. Oui. Alors, urgemment, nous sommes dirigé vers Isaka ici, oui. Puisqu'il y a longtemps nous connaissons Isaka, oui. Je lui ai donné une chance, oui. Et à chaque fois qu'il touche quelque chose, oui. En tout cas les gens sont 90% oui. ont la chance d'être soulagés, oui. Et à chaque fois que nous constatons, oui. Et nous amenons aussi, oui. Et c'est la satisfaction. Vraiment, et je pense que c'est le pouvoir de Dieu. Oui. Nous ne pouvons que remercier Dieu, oui. D'avoir donné, oui. À la commune d'Adjamé, oui. Un monsieur comme Isaka, oui. Et qui nous fait qu'il assister. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Les gars, tu vas regarder là. Faut regarder les manger là. Les nourritures. Tɛmɛnen kɔfɛ juma o juma a yɛrɛ bɛ Isaka yɛrɛ a bɛ dumuni tobi a bɛ na ka na di banabaatɔw ma a bɛ dumuni tobi an yɛrɛ ɲɛ b'a la jama fɛn fɛn sigilen filɛ a bɛ dumuni tobi ka caya ka na n'a ye banabaatɔ fɛn fɛn bɛ yen o b'a dun donc o tɛmɛnen kɔfɛ vraiment an kan ka tiɲɛ ye ka dugawu k'a ye k'a fo ani dɛmɛ min ka kan ni Ala sɔnna ma diɲɛ mɔgɔw bɛ n'o k'a ye an fana se ye min ye an b'o k'a ye aw yɛrɛ ɲɛ fana b'a la a ka baara yɔrɔ in vraiment funteni bɛ tɔɔrɔ funteni bɛ fo ka dan tɛmɛ wallahi funteni bɛ yɛrɛ yɛrɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'an yɛrɛ wɔsi cogo la funteni bɛ fo ka dan tɛmɛ o tumana fɛ an bɛna kuma laban d'a ma o tumana fɛ an bɛ taa. Ne ka Isaka ko Ala de bɛna ko. Bɛna ta wagati bɛ mɔgɔ fɛ. Dɔw b'a kɛ tɛmɛkɛya kosɔn a ta t'o ye. A b'a kɛ Ala de kosɔn. N bɛ mɔgɔ lɔn n tɛ mɔgɔ lɔn o t'a ta la. Ni nana ka ban n bɛ mɔgɔ tire n'a ye o t'a ta la. A bɛ bɛɛ de filakɛ. Ne ye bɔra Divo ka se yan. Divo. Ne nana ne kalo 8 de bɛ nin ye. Kalo 8. N dimina ko k'an taga si la an taga si la. O ko k'o bɛ na wupere. Ne ɲɛ ko aa k'o ka gbɛrɛ dɛ. Dɔ ko k'a taga ta k'a miriki ka taga wupere k'a ma sumaya. Ni dɔ nana fɔ ne ɲɛ ma ya k'a ye na yan. Ale nana yan o la an ka radio sɛbɛn d'a ma. A ko ko na ni musokɔrɔba yɛrɛ.
ka be makata se bima longo la mena min ba sha wala mo bi sa na to ale ta fo manon abaka Allah ko so anu de ka ale ko Allah le bina ko Allah le bina sara bina ta watilo dola ka to ga flabe kana bi to makiyele ba kana flabe ka do makero do ko watania anno ka flabe ka nya o te se ka nya ale ba ka Allah ko so Allah le bina sara Allah le bina ko ne ba de bani bi o te kire ne na len bi te kire ba ke ne na sungala mena le moni bi te kire ne to ko le tu bola ito de kumbora ko be kila la don ando wa kan dan bi ka bisa premier ne saka bi me saka yema kaita me saka yema kaita ani mo be ke anda ko ala bi anya ko ibai ala le bina sara ala le bina sara ala sara ba ka lai ala si jama ala na mamu den ado ja fara be ala si do ami ja ko mori ambo mori le kila kan na kala d'accord. OK, merci. Mori, on va te demander quelque chose d'abord. D'accord, merci beaucoup. Pardon. Di sagama agaga kuma laban fo mo nyana ani conseil mi fa ba abulo ka di armadew ma ako fa nyana comme o yere nyebe ala akabara atoy da ka gele ya fa man se ka tambata na e kosobe parce que jama de be ka kono jama da otumana fe amina micro dama otumana fe kuma laban jumɛn de b'a bolo ani conseil laban jumɛn de b'a bolo ka di banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ma non kuma laban jumɛn de b'i bolo kuma laban min bolo ka fɔ banabaatɔ ɲɛna vraiment ne yɛrɛ n bɛ dugawu k'o ye vraiment ala nɔgɔya kɛ ala tɔrɔ dɔgɔya ni mɔgɔ kolo karila a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ wallahi ka sigi yɔrɔ kelen yɛrɛ a ma nɔgɔ vraiment ni ne ko ye tɛ ni ne ka mɔgɔ kolo kari ne ye a bɛ hinɛ dɔ bɛ ne minɛ n b'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ ka n se mulu ka kɛ nin tigi pour k'a ye kɛnɛya n se ko ko ka kɛ pour k'a ye kɛnɛya vraiment n b'a kɛ parce que dimi ma ɲɛ ni dimi b'i la i tɛ se ka sunɔgɔ ni dimi b'i la i tɛ se ka to tranquille vraiment ala bɛɛ kɛnɛya o y'a kuma premier y'a kuma deuxième en tout cas bana sɛ an y'a furakɛ sa yɔrɔ min na yɔrɔ ka dɔgɔ yɔrɔ ka dɔgɔ an bɛ yɔrɔ balo fɛ ka yɔrɔ lɔ ka ɲa ka misiriw kɛ ka ɲɛgɛnw fana kɛ parce que caman sigilen bɛ yen ɲɛgɛn da ko minɛ vraiment o tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ o ɲɛgɛnɛ kɛ mɔgɔ ɲɛfɛ an bɛ taa bɔn vraiment o yɔrɔnin kɛ n bɛ k'an to kosɛbɛ n'an ka se ka yɔrɔ ba dɔ sɔrɔ ka lalaga banabagatɔw bɛ layi o bɛ se ka taa ɲɛgɛn na o bɛ ko yɛrɛ ka misiri ka kɛrɛfɛ an bɛ to ka taa seli vraiment o ye hamina ko dɔ le en tout cas ka ban k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna en tout cas bɛɛ se min ye an y'a kɛ pour k'an se ka banabagatɔw dɛmɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ o bi a bɛ se ka e sɔrɔ sini a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ kana fɔ ko ne ta la an bɛɛ lo b'a la o an bɛɛ lo b'a la donc vraiment an bɛɛ an seko kɛ ka se ka banabagatɔw dɛmɛ kuma tun bɛ fɛ ka lase diɲɛ mɔgɔ ma o de ye nin ye mais est ce que Isaka kolo dɔw bɛ yen i bɛ minnu furakɛ i tɛ se minnu na o fana bɛ yen parce que mɔgɔ i tɛ se ka bɛɛ furakɛ voilà i kɛra cogo o cogo dɔ b'i kɛɲɛ mais min b'an kɛɲɛ o ma ca 90% o bɛ ɲa bana furakɛli bɛ tunun hali dɔgɔtɔrɔso la a bɛ tunun dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ dɔ furakɛ a bɛ sa o bolo i bɛ se ka mɔgɔ furakɛ ala bɛ mɔgɔ furakɛ i se ye min ye i b'o kɛ 90% kɔni ala barika o bɛ ɲa an bolo alhamdulilayi n balimaw a ye Isaka ka kuma mɛn i y'a faamu wa a ka kuma daminɛ a n'a ka kuma laban aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn i y'a faamu wa a ko gɛlɛya min bɛ ale ka nin yɔrɔ in na yan nɔ yɔrɔ ka dɔgɔn a ko banabaatɔ gɛlɛn dɔw bɛ na ɲɛgɛn tɛ yan nɔ i y'a faamu wa f'u ka ɲɛgɛnɛ kɛ mɔgɔ de ka taa ɲɛgɛnɛ bɔn i b'a dɔn o ye gɛlɛya ye a kan a ko banabaatɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ na dayɔrɔ t'a bolo dayɔrɔ tɛ yen aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ koronnen dɔ toro a ko dayɔrɔ tɛ yen o tumana fɛ dɛmɛ ka se ka kɛ dayɔrɔ ka se ka ɲini o tumana fɛ nin cogo fana na a ko fana kɔfɛ tuguni ni kuransara fana nana faut que k'a jira mɔgɔw de la parce que ale tɛ kalo sara baara la i y'a faamu wa mɔgɔ si t'a sara kalo la i y'a faamu wa banabaatɔ 100 bɛ se ka furakɛ 50 bɛ se ka taa i y'a faamu wa o bɛ min di dɔw 200 dɔw a mana caya 1000 aw yɛrɛ dun ɲɛ b'a la denbayatigi muso b'a bolo denw b'a bolo la jama fana de b'a bolo a bɛ minnu sara i y'a faamu wa dɛmɛbaga b'a la dɔgɔnin bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu fana b'a dɛmɛ i y'a faamu wa a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sara juma o juma tuguni a bɛ tila ka tobili kɛ tuguni ka na di banabaatɔw ma balimaw ni dépense tɛ 2 ye nin ye dépense 1 ye o tuma na an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamu wa n'i bɛ hinɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka Saka yɔrɔ ɲini an bɛna numéro bɛɛ lajɛlen di i y'a faamu wa yaasa Saka a bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na ni mɔgɔ min y'a dɔn fana k'a fɔ i bɛ se ka terrain di i y'a faamu wa i bɛ terrain d'a ma ala de b'i sara parce que foyi tɛna taa kɛ yen ka taa ka banabaatɔ bila yen nɔ
i y'a faamu ni min fana y'a dɔn fana k'a fɔ i bɛ se ka wari fana di min bɛ se ka a to a b'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o tumana fɛ i bɛ se k'o di yaasa a bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na aw yɛrɛ y'a ye hali bere beki minnu filɛ nin ye i y'a faamu wa a tɛ a bolo normalement nin kan ka yɔrɔ belebele de kan ka d'a ma a ko fana n'a ye yɔrɔ kumaba sɔrɔ misiri fana bɛ se ka jɔ yen banabaatɔ mana tila u bɛ taa sali yen nɔ ɲɛgɛn bɛ yen misiri bɛ yen nɔ o tumana fɛ dayɔrɔ fana b'a bolo yen nɔ donc saka a bɛ nin de ɲini bi bi in na diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tumana fɛ nin video bɛ na taa ka taa ka tara aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka partager fana n'i ye video ye i ka partager dɛmɛ min b'i bolo ka ɲɛsin nin ma an ɲɛ b'a la mɔgɔw wari b'u bolo mais wariw ta yɔrɔ bi bi in na a caman bɛ baraji t'a la nin ye baraji kow de ye n'i y'a hɛrɛ kɛ ala b'i sara la fo ka taa si saya ma n'i sera ka mɔgɔ kelen furakɛ a bɛ komi i ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de furakɛ n'i ye mɔgɔ kelen sauver i ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de fɛ sauver n'a fɔra ka fɔ hadamaden ni sen karila i bɛ sigi de i tɛ se ka taa yɔrɔ la o ba n'a fɔra ka fɔ i bolo fana karila dɔ bɔra i ka hadamadenya la n'i kolo karila ka ban i t'i cogo la tuguni o mɔgɔ min bɛna o kolo fara ɲɔgɔn kan k'i sigi i nɔ na komi i sen ma deli ka kari komi i bolo ma deli ka kari est ce que i bɛ se k'o sara sɔrɔ wa i tɛ se k'o sara sɔrɔ surtout tuguni a t'a kɛ wari la i y'a faamu wa ni sen karila taa dɔgɔtɔrɔso la kɛ n'u ko k'u b'a opérer c'est combien u b'a opérer joli u bɛ tila ka plâtre k'a la joli i bɛ tila ka pansement kɛ wagati bɛɛ joli i y'a faamu wa i k'o wari fara ɲɔgɔn kan e ka na yan nɔ i y'a faamu wa i b'a dɔn k'a fɔ a ka baara in ala kama baara de don ala fana bɛna dɛmɛ siya ko t'a la i y'a faamu wa couleur ko t'a la nin si t'a la mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka na a fɛ yen o tumana fɛ an bɛ Siaka an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka barika da dan tɛ foli min na numéro hakɛ fɛn fɛn b'a bolo n'an ye video monter an bɛna a bɛɛ lajɛlen bila a dugu ma n'i bɛ fɛ k'a wele direct la o tumana fɛ i b'a wele direct la n'i bɛ fɛ k'a fana b'a a bolo o tumana fɛ nin bɛɛ lajɛlen an bɛna a bɛɛ lajɛlen bila video commentaire dugumala la aw yɛrɛ ye plaque ye numéro fana bɛɛ lajɛlen bɛ plaque fana sanfɛ an y'a daminɛ plaque de la da la o tumana an bɛna kuma laban ɲɛsin a dɔgɔnin ma kuma laban min b'a dɔgɔkɛ bolo ani mɔgɔ min bɛ mɔgɔw accueillir an balimakɛ Mohamed Traoré i bɛ se ka mun fɔ Isaka kan bon ne bɛ se ka min fɔ a kan parce que ne ka kan ka kuma min fɔ i y'a bɛɛ fɔ ka ban c'est que sisan n b'a sama ni dugawu de ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a bolo diya banabagatɔ la ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma bon a ye min fɔ nin vraiment wɛrɛ de ko gɛlɛmanba ye parce que banabagatɔ dɔw bon sugunɛ bɛ se k'u minɛ vraiment yɔrɔ bɛ se ɲɛgɛn na degun bɛɛ b'a la bon a y'o min fɔ nin vraiment o ye koba ye min ye seliyɔrɔ ko ye misiri ko ɲɛgɛn ko o yɛrɛ de la kora belebele yɛrɛ ye parce que i yɛrɛ nana sisan i y'a ye mɔgɔw sɔsɔlen don ɲɔgɔn kan bon maa modèle bɛɛ baara dɔw bɛ yen olu bɛ se ko mun ye dɔw bɛ yen o tɛ se ka mun ye donc o fana ye degun dɔ ye ka se a ma quoi mais ni ɲɛ kɔni sera ka sɔrɔ o la ala sera k'a dɛmɛ ka o degun wuli ka bɔ yen vraiment an bɛ barika da ala ye ala k'o kɛ ka ala ya bonya kama ala k'o kɛ an kuntigi Muhamadu bonya kama sallallahu alaihi wasallam an b'i fɔ kosɛbɛ an balimakɛ bɛ yan ale fana bɛ a bɛ mɔgɔw accueillir kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna ale fana ɲininka a tɔgɔ la a n'a jamu na n'a bɛ min fara an balimakɛ donc an ka ka min fɔ c'est que Isaka kɔni k'a bɛɛ fɔ mais a ka min fɔ yɔrɔ ta dɔgɔya ko la c'est vrai yɔrɔ ka dɔgɔ donc an bɛ ala le dari pour que ala ye se ka mɔgɔ ɲɛsin ma min bɛna an dɛmɛ quoi k'an sɔn yɔrɔ ban dɔ la an bɛ se ka layɔrɔ kɛ parce que dɔw bɛ bɔ yɔrɔjanw la ka na dɔw bɛ bɔ Bouaké même en France et puis Bouaké Korogo partout Gagnoa dɔw bɛ na layɔrɔ t'u bolo o bɛ na an b'a kɛ puis o bɛ segin kɔ bon tout ça a bɛ senw déranger o yɔrɔ b'an sɛgɛn bɛrɛ yɛrɛ ani bon ɲɛgɛn ko mɔgɔkɔrɔbaw la bɛ to ɲɛgɛntayɔrɔ b'u la o bɛ taa fani la minnu o kan et puis o bɛ tu vois c'est pas intéressant donc on a sera ka yɔrɔ ba dɔ sɔrɔ ka sutura yɔrɔ dɔw kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka taa jaraminɛw kɛ yɔrɔ ninnu na et puis ani seli yɔrɔ fana on est obligé ka taa seli kɛnɛma yɔrɔ la ɲɛgɛnda ninnu la bon vraiment hali dɔw bɛ na silamɛw bɛ na chrétiens bɛ na bɛɛ bɛ na mɔgɔ b'a ɲininka seli yɔrɔ tɛ yan wa seli yɔrɔ tɛ ba mara bɛ k'an na quoi donc vraiment n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka o yɔrɔ ninnu fana fɛngɛ c'est bon alhamdulillah n balimaw a ye an balimakɛ fana ka kuma mɛn Siaka ta kɔfɛ ani Traoré ta kɔfɛ ani an balimakɛ ta kɔfɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Siaka sigilen na n'a ka baarakɛla bɛɛ de wɔsilen don ne yɛrɛ filɛ nin ye n ka basan bɛɛ lajɛlen ɲiginna k'a sababuya kɛ funteni bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ o tumana fɛ ni yɔrɔ koronna wajibi ye funteni de bɛ na mais ni yɔrɔ fɛrɛlen bɛ yen alhamdulilahi rabbil hali ni climatiseur ma bila yɔrɔ kɔnɔ fiɲɛ bɛ se ka don mɔgɔw kan silamɛw aw bɛ diɲɛ fan o fan muminiw aw bɛ fan o fan
ɲumankɛlaw bɛ fan o fan dɔw bɛ bɔ n'u ka wari ye ka taa burusi kɔnɔ ka taa kɔlɔn sen ka taa yɔrɔ wɛrɛw ka taa nafolo finance yen nɔ o tuma nin fana ye hɛrɛ baaraw de ye maa min bɛ a tɛ sara minɛ maa la a b'i kolo fara ɲɔgɔn kan n balimaw fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke t'o sara sɔrɔ o tuma fɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la o tuma fɛ a bɛɛ lajɛlen k'i jija i saka i k'a yɔrɔ ɲini i k'a yɔrɔ ye yɔrɔ yɔrɔ i bɛ ko la i b'o bila i bɛ saka yɔrɔ ɲini i b'a ye i k'i ɲɛ da a ka yɔrɔ fana kan dɛmɛ min bɛ yen i bɛ se k'a k'a ye i bɛ se k'a k'a ye dugukolo bɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ dugukolo ta k'a ni mɔgɔw la mɔgɔw bɛ dugukolo ta k'a ni jeliw la k'a ta k'a ni finɛw na i y'a faamu wa baraji t'a la dɛ n balimaw n'i y'i balima silamɛ dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔna na ala de b'i sara fo ka taa se alikama jɔ dɔ ma o tuma an b'a ɲini silamɛw fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ka saka dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na a ka se ka nimisi wasa sɔrɔ a ka se ka adamadenw sutura a ka se ka mɔgɔw bɔ degun kɔnɔna na a bɛ banabaatɔ de ye o tuma fɛ bɛɛ lajɛlen ka panse i saka la i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i y'a faamu i ka panse saka la i ka dɛmɛli ŋaniya ta i ka dɛmɛli dusukun ta ka ɲɛsin an balimakɛ ma a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen yaasa u nikun ka se ka lafiya baara in kɔnɔna na parce que ni degunnen bɛ ka baara kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni lafiyalen bɛ ka baara kɛ a ka ca Ala subahanahu wa taala fɛ o tuma fɛ i bɛ lafiya sɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ kuma laban tɛnku a balimakɛ la o ka kuma laban kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa plaque la ka taa ka numéro déjà les vidéos d'accueil on va venir te porter voilà même ici d'accord Soleil et moi ne serons pas affectés par toi. Là pour eux, si jamais il y aura... Ah, ok. Ah, ok. An b'a laban o tumana fɛ an donna aw yɛrɛ ye ɲa ye yan ye Ajamɛ Barima côté de ye an taara ka taa Isaka ɲininka a bɛ baara min kɛ mun y'an bila baara in na i y'a faamu wa hadamaden n'i nana mɔgɔ sɔrɔ lahala dɔ la a ka kan ani dɛmɛ min ka kan i k'o fɔ a ye a y'a ka degun a y'a fɔ an ɲɛna an ko ni Ala sɔnna ma an fana se ye min ye degun in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ se o la hadamaden ni hadamaden degunna i y'a faamu wa i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma i bɛ jija i bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛɛ lajɛlen ka baara ye furakɛli de ye komi aw bɛ ne dɔn pagew ka internet sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ page bɛ n bolo n ka furakɛli n bɛ taa Faransi n bɛ taa Asie n bɛ taa Afrique fan bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ ka furakɛli yɔrɔ bɛ Marco de résidentiel la yan nɔ a ka ca san 10 ye ne yɛrɛ bɛ yan nɔ i y'a faamu wa mais ne ni Saka an tun ma ɲɔgɔn dɔn i y'a faamu bon alhamdulilahi à travers de n jatigikɛ ni a ye ɲɔgɔn dɔn n nana ka na ɲɛ d'a kan a ka baara yɔrɔ la degun min b'a kan a y'a ɲɛfɔ ɲɛna n ko bɛɛ lajɛlen ni seko don dɛmɛ i bɛ se ka hadamaden dɛmɛ sira min fɛ i b'a dɛmɛ o la diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ye internet ko de ye bi bin na n'i b'a fɛ ka fɛn fɛn kɛ bɛɛ bɛ internet in sanfɛ o ni Ala sɔnna ma an bɛ se ka video dilan i ka baara ye min ye ka jira mɔgɔw la hadamaden hinɛbagaw bɛ yen hinɛbaga ma ban mumini ma ban silamɛ ma ban maa min b'a ka wari ta k'a don banabaatɔ la k'a furakɛ k'a kɛnɛya Ala kama fi sabililahi o mɔgɔ man ca mais a mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ ɲuman ma ban ni Ala sɔnna ma ni mɔgɔw nana i ka video ye k'i ka baara kɛcogo ye mɔgɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛna i dɛmɛ i bɛ degun min kɔnɔ ka se ka i bɔ degun kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an se fana ye min ye an b'o d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ an se fana ye min ye yaasa mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka i lakodɔn ka se k'i dɛmɛ an bɛ se k'o fana fɔ o de kosɔn an ye ka na video in kɛ an filɛ ka baara yɔrɔ da de la mɔgɔ min bɛ mɔgɔw furakɛ san 15 i tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔw la aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama furakɛli tɛ kɛ fu bi bi na a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu wa bi bi na n'i ko k'a tɛ yɛrɛ i b'i jɔ fɛ i y'a faamu wa mais o mɔgɔ kelen kelen min mana sɔrɔ bi bi na surtout Saka wallahi a kan ka dɛmɛ dan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɔrɔnen na n'i ko i bɛ don yan nɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu wa a kan ka dɛmɛ yɔrɔ k'a da yɔrɔ kɛcogo kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la silamɛ de don ye i y'a faamu wa parce que wagati a datugu n'a yɛlɛ a ko sali yɔrɔ tɛ yen a datugu n'a yɛlɛ a ko sali yɔrɔ tɛ yen vraiment mɔgɔ min bɛ miiri sali kɛcogo la muminiya la lafiya la nin cogo la o tumana fɛ alhamdulilayi mais a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la siya bɛɛ bɛ na diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ na a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o de kosɔn n balimaw a ka kan ni dɛmɛ ye ni mɔgɔ min se ye i bɛ se k'a dɛmɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a dɛmɛ Ala sɔnna wa taala kama a ko a ka baara yɔrɔ a koronnen don i y'a faamu wa mɔgɔkɔrɔbaw bɛna ka bɔ yɔrɔ caman da yɔrɔ t'u bolo
dɔw bɛ yen n'u ko bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ f'u b'a minɛ ka taa bɔn i y'a faamu wa ni mɔgɔw fana ko k'u bɛ sali yɔrɔ tɛ yen i y'a faamu wa donc yɔrɔ ka dɔgɔ puis ni courant facture fana nana a se t'a ye i y'a faamu wa parce que ale tɛ sara kɛ i y'a faamu wa a tɛ sara kɛ i y'a faamu mɔgɔw t'a sara n'o tɛ n'i bɛ mɔgɔw furakɛ sara la i ka fura sɔngɔ n'i ka fɛn sɔngɔ i bɛ mɔgɔw furakɛ o la i y'a faamu i bɛ se ka bɔ mais a tɛ mɔgɔ furakɛ sara la i y'a faamu parce que ale tɛ baara kɛ ni fura ye a tɛ baara kɛ ni yiri ye i y'a faamu wa a ka fura bɛɛ lajɛlen n'a ka yiri bɛɛ lajɛlen ye situlu de ye a bɛ mɔgɔw sen tugu situlu de la a bɛ mɔgɔw kolo mana mugu a b'u kolo fara ɲɔgɔn kan ni situlu de ye mɔgɔw sen mana kari a b'u sen tugu ni situlu de ye i bolo mana kari a b'i bolo tugu ni situlu de ye i tɔgɔ mana bɔ a b'i tɔgɔ tugu ni situlu de ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ polisiw nana ka na ni mɔgɔ ye sisan k'a fɔ dɔ blessera olu ni saka bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna i y'a faamu wa u nana ka na polisiw nana ka na ni mɔgɔw ye ka na mɔgɔw bila a fɛ yen u ko n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn ni nana ni mɔgɔ 10 ye a ka ca ala fɛ mɔgɔ 8 saka a bɛ se k'o mɔgɔ 8 a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen furakɛ a b'o bɛɛ lajɛlen furakɛ ni nana ni mɔgɔ 100 ye mɔgɔ 90 a b'o bɛɛ lajɛlen furakɛ maa tɛ se ka bɛɛ furakɛ i y'a faamu wa hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ furakɛ mais u b'a fɔ u bɛ mɔgɔ dɔw sen tigɛ u b'u ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la si ninnu na k'u bɛ t'u sen tigɛ u b'u ta ka n'o di saka ma ala ta kɔfɛ sen tigɛli tɛ bɔ tuguni o tigilamɔgɔ an ye mɔgɔ caman ye yan nɔ an kumana mɔgɔ caman fɛ minnu sera ka explication di o tumana fɛ u ka banaw kan o tumana fɛ cɛ in bɛɛ lajɛlen kɛ i hakili to a la i bɛ se k'a dɛmɛ ni terrain ye ka yɔrɔba ɲini k'a d'a ma yɔrɔ bɛ mɔgɔw bolo i y'a faamu wa yanni k'a ka dugukolo ta k'a di jeliw ma k'a ka dugukolo ta k'a di tentɔ tɔgɔ dɔrɔn kama i jija i ka fɛn dɔ don ala ko da fɛ ala bɛ se k'i sara min na an si tɔtɔ yan i y'a faamu a fa banna a fa ye kangari min da ye a ye kangari mɛn a ko a kana dɔrɔmɛ 1 minɛ mɔgɔ la a ka mɔgɔw furakɛ fi sabilillahi bi bi in na ko o ko bɛ yan musakantan tɛ courant bɛ sara ji bɛ sara i yɛrɛ bɛ dumuni kɛ i y'a faamu wa fura mɔgɔw b'i bolo i bɛ baara kɛ i b'u fana sara e dun tɛ sara t'i ye i y'a faamu wa wari t'i ye sara t'i ye 100 100 100 2 2 100 4 4 o y'a cayalenba ye i y'a faamu wa o tɛ se ka fɛn dilan k'i b'a fɔ k'i bɛ yɔrɔ jɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ o de kosɔn ka video kɛ ka a jira o tumana fɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na u ka se k'u cɛsiri aw bɛ se ka dɛmɛ min kɛ Isaka ye yan nɔ aw k'a k'a ye ala jati kama ala b'aw sara a la i y'a faamu wa yanni diɲɛ wuli cɛ a bɛ se ka kɛ bi e man kɛnɛ sini a bɛ se ka kɛ e bɛ bana a bɛ se ka kɛ sen karilen tɛ bi a bɛ se ka kɛ sini sen bɛ kari parce que tant que hadamaden i ma sa diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sɔrɔ o tumana fɛ an bɛna numéro a ka numéro fɛn na fɛn kan mais n'an ye video dilan on va mettre comme adresse les numéros dessus an bɛ a ka numéro bɛɛ lajɛlen kɛ video duguma n'i bɛ ka video lajɛ i b'a ka numéro bila a duguma ni mɔgɔ min fana mago bɛ ne na n ka Isaka ka yɔrɔ ɲini k'a d'i ma walima k'i ni Isaka bila contact la i sen karilaw n b'i n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na i bolo karilaw i woro karilaw fɛn fɛn ye kolobana ye ale ka baara ɲɛsinnen bɛ adamaden kolo dɔrɔn de ma a tɛ furakɛli wɛrɛ kɛ ni kolo dɔrɔn tɛ mugu ani kolo i y'a faamu wa a bɛ nin de kɛ o tumana fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ ne fana na i bɛ se ka n sɔrɔ n ka numéro WhatsApp la an bɛ discuter ni n'a bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na ne ka numéro 00 223 74 40 30 72 o ye n ka WhatsApp ye 00 223 74 40 30 72 i y'a faamu wa donc ni mago bɛ n na i bɛ message ci ma WhatsApp sanfɛ ni ni Isaka kan ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na n b'o bɛɛ lajɛlen f'i ye komi a ka numéro bɛɛ tɛ n kunkolo la mais an bɛna a ka numéro bɛɛ lajɛlen kɛ video duguma yaasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ assalamu alaikum a balimakɛ de don docteur Mangane salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un souvenir. Cousin, Lobu, Kokadinye.